नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबरां चित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. सरकार एक्सपोज जातले म्हण बिट्स पिलानीचेर जायना कसलीच कारवाय. बिट्स पिलानी मॅनेजमेंटाचेर करात FIR नाजाल्यार देंवतले रस्त्यार. NSUIची सरकाराक शिटकावणी. हायकोर्टाचो आदेश मोडून मडगांव रस्त्यांचेर चल्ला अतिक्रमण. रस्ते अशीर करून गाडेकारांक दितात आलाशिरो. मडगांवच्या आमदाराची मनमानी. 6 एकुतीन मडगांवच्या विकासाचे केलें स्कॅनिंग. काणकोणच्या देवबाग फुटबॉल प्ले ग्राउंडार पुलिसांची धाड. 5,25,000चे ड्रग्स जप्त. ड्रग्स बाळगुपी काणकोणच्या तरणाट्याची उखल्ली गुठली. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रेशर आमचेरूय आसा, फॅमिली इन्स्पेक्शन आमचे कडल्यानूय आसात. पूण बिट्स पिलांनीत असलो कसलो प्रेशर येता की विद्यार्थी मरणाचो मार्ग पत्करतात. NSUIच्या विद्यार्थ्यांनी प्रश्न विचारला. सरकार एक्सपोज जातले म्हणून बिट्स पिलांनीचेर कसलीच एक्शन जायना. बिट्स पिलांनी मॅनेजमेंटाचेर FIR करची. CMान राजीनामो दिवचो अशें विद्यार्थ्यांनी मागलां. गोंयचे NSUI विद्यार्थी संघटनेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि भाजपा सरकाराचेर बिट्स पिलानीतले आत्महत्ये घेवन खरसाणीन टिका केल्या. ह्या प्रकाराची कोर्टा वरवीं चवकशी जावपाक जाय. पूण तेच बरोबर ह्या कॅम्पसांतल्यो आत्महत्या आडोवपाक अपेस आयिल्ल्यान CMान राजीनामो दिवचो. बिट्स पिलांनी कॅम्पसाचेर बंदी घालची अशें ह्या संघटनेन मागलां. We are also students. We also face academic pressure, career pressure and family expectation. But what kind of pressure is this that drives the student to end their lives? This is the 6th consecutive death that has happened this year. Now imagine a parent sending their child to study in the state of Goa in this very prestigious institution only to receive a call that their child is dead and receive the dead body in return. How many more deaths are required for this government to wake up? How many more children needs to die? Or is the government not taking action because any investigation would expose themselves their failure? Students are not just numbers. Deaths are not just statistics. And it is time for us not to stay silent and raise our voices against what? Today, NSUI Goa has submitted a letter to the CM, and these are our demands for the students of Goa. Our first demand is the immediate resignation of Dr. Pramod Sawant as the CM of Goa, because he is completely negligent to any of this what is happening. They have already been fired. This is the 6th death which has happened in the same campus. Our second demand is the registration of FIR against the Biट्स Pilani management for such negligence. Our third demand is compensation and support to the families of the victims. And we also demand immediate suspension of classes at Biट्स Pilani Goa until there is proper safety protocols and there is proper investigation done over there. To conclude, I would like to say just one thing. The students of Goa today are affected badly, and the students of Goa are no more safe, and this is because of the BJP government. Thank you. आज आम्ही चीफ मिनिस्टराक तशेंच आमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक लेटर इनवर्ट करपाक आयिल्ले रिगार्डिंग द ट्रेजेडी दॅट टूक प्लेस 2 days बिफोर इन द बिट्स पिलानी campus. NSUI Goa condemns such a shameless and careless act by the government of Goa and the Biट्स Pilani administration to the ongoing bloodbath in the Biट्स Pilani campus. Though it's a private institute, but the government of Goa, the chief minister and the district collector can take a prompt action against this institute, because this institute is situated in Goa, and because of this institute आयज गोंयच्या एज्युकेशन सिस्टमाचेर मुखार प्रश्न पडला की बाबा इज गोवा रियली सेफ फॉर स्टुडंट्स. आनी जेन्ना फाटीं आमी हो इश्यू घेतिल्लो, फाटीं जेन्ना हो इन्सिडंट घडलो तेन्ना आमी DGPक मेळ्ळे आनी तांकां सांगलें की आमकां एक SIT फॉर्म करून हाचेर एक थरां इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय म्हणून. बट टील डेट आमकां ताचेर कांयच रिप्लाय मेळूंक ना म्हूण ताचेर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावूंक ना. ताच्या खातीर आयज हो इन्सिडंट परत घडला. आनी जेन्ना रिपोर्ट्स आयिल्ले तेन्ना आमकां आयकूंक आयलें की बिकॉज ऑफ स्ट्रेस आनी कॅम्पसान ड्रग्स पासून पावला म्हणून. स्ट्रेस म्हाका विचारपाक जाय, कसलो स्ट्रेस? भुरग्यांक कसलो प्रेशर आसा? कोणाचो प्रेशर आसा? कोण इनवॉल्ड आसा? इफ गव्हर्मेंट इनवॉल्ड,
इफ गव्हर्मेंट इनवॉल्ड ना जाल्यार गव्हर्मेंट हाचेर एक्शन कित्याक घेयना जाल्यार एडमिनिस्ट्रेशनांतलो कोणू मॅनेजमेंट या फॅकल्टी मॅनेजमेंटांतल्यान कोणू इनवॉल्ड आसा जाल्यार ताचेर कारवाय कित्याक जायना. आनी ड्रग्स वायज व्हडलो मुद्दो जाल्ला गोंयांत. ड्रग्स म्हणटा तो आयज इजिली अवेलेबल जाला स्टुडंट्सांक एज इफ इट्स लायक यू आस्क इट यू गेट इट. हांव मागतां हाचेर बेगींतल्यान बेगीन एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आनी एक प्रॉपर थरड प्रॉम्प्ट एक्शन जे कोण इनवॉल्ड आसा तांचेर जावपाक जाय. नाजाल्यार NSUI गोवा वील बी फोर्स्ड टू कम ऑन स्ट्रीट आनी आमी प्रोटेस्ट घेतले हाचेर तर प्रॉपर समाधान आनी प्रॉपर ट्रान्सपेरंट आनी एक प्रॉपर रिपोर्ट तयार जायना जाल्यार. थँक्यू. पिलांनी सामके म्हारग एज कम्पेर्ड टू द इन्स्टिट्यूट सामके म्हारग फीज आनी जर अशे तरीके जावपाक लागले भुरगीं खंय वयतले इतले त्रास काडून जे इतले म्हारग फीज भरून सुद्दां आयज अशें आयकपाक येता की बाबा सुसायड ड्रग्स पावले कॅम्पसांनी कितें जाल्ला. इट शोज की बाबा तुमचे जे आहा यू आर नॉट टिचींग द स्टुडंट्स यू आर मर्डरिंग द स्टुडंट्स इन द कॅम्पस. मडगांवचो रेल्वे स्टेशन ते पॉवर हाऊस जंक्शना मेरेनच्या रस्त्याचे नव्यान टेंडर केला. ह्या रस्त्या कुशीची अतिक्रमणां काडची असो हायकोर्टाचो आदेश आसतना GSIDCन गाड्याक सुवात दवरून रस्त्याची रुंदी कमी करून दवरल्या. ह्या मनमानी कारभाराक घेवन GSIDC, PWD आनी पालिकेचो सावयो कुतीनून फोग काडला. सावयो कुतीनून मडगावच्या कोट्टीच्या रस्त्यांक घेऊन GSIDC, PWD आणि पालिकेन मिळून घातलेल्या गोंधळाचेर उजवाड घातला. आता मेरेन ह्या रस्त्या खातीर 3 निविदा काडल्यात पूण एकूय काम पुराय जावपाक शकलें ना अशें सावयोन सांगलें. आता रस्त्या कुशीक उदक वचपाक मेकळी वाट करपाच्या निमतान रस्त्याची रुंदाय कमी केल्या. रस्त्या कुशीचे अतिक्रमण केल्ले स्टॉल काडपाचो न्यायालयीन आदेश आसतना त्याच वाठारांत स्टॉल उबारपाची परवानगी कशी कितें दिली अशें सावयो कुतीनो विचारता. आमी जे हांगा आसा हो रिंग रोड फ्रॉम रेल्वे स्टेशन कोंगन रेल्वे स्टेशन आके सायड टू पॉवर हाऊस वयता हो रिंग रोडा स्ट्रेचाचेर आसा. आनी ह्या रोडाचेर सामके अजीब गरीब काणे आसा. हो ह्या रोडार एक फर्स्ट जाल्लो तो PWDचो टेंडर जाल्लो थंय तो फुटपाथ आनी 2 लेन कंप्लीट केल्ले. ताजे उपरांत एक टेंडर म्हण जालो कन्स्ट्रक्शन ऑफ फुटपाथ्स टुवर्ड्स एप्रोच रोड ऑफ ROB म्हळ्यार रेल्वे ओवरब्रिज. थंय कितले फुटपाथ जाला ते तुमकां खबर आसा पूण एनिवे तो खंयच्यान डायवर्ट जालो आनी तो 3.46 crores आसलो तो सेकंड टेंडर. आनीक तातूंतल्यान हो फुटपाथ आनी रोड वायडनींगूय घेतिल्ले. फक्त डांबर घालपाचो उरलो पळय दिसती पडटा जाल्यार पळय हे सगळे मकडम आनी बेज लेयर आहा तो फूल कंप्लीट जाल्लो तो मुद्दम पळया तुमी. आनी हेजें पेमेंटूय जाल्लो. ताजे उपरांत आनी एक टेंडर येयलो ब्युटिफिकेशन म्हण ब्युटिफिकेशन ऑफ रोड कळ्ळां सायड एरिया ऑफ मारगांव केपें रोड फ्रॉम रावंडफोंड जंक्शन टू सिरवोडे वाया दैवज्ञ हॉल आनीक आपोलो हॉस्पिटल टू हांगा पॉवर हाऊस सर्कल. हो 12.5 कोटीचो काम आशिल्लें समजलें. आतां ह्या कामा मार्फत रोड वायडींग बी सगळें आशिल्ल्यान धरतो फक्त काम जालें म्हणटा आपोलो हॉस्पिटल टू रेड सायड ऑफ कोंकण रेल्वे स्टेशन. आतां आमकां मेळटा की तो 4 क्लोज जालो म्हण कितें तरी कारण दिवन 4 क्लोज केल्लो आसा. आनीक 60% काम कंप्लीट जालें म्हणटा ते. आतां 60% आमकां पर्संटेज कांय हेंच मेळना हिशोब मेळना कित्याक फक्त तो एक 5 मिटरां स्ट्रेच कंप्लीट जाला. वेरेज हो स्ट्रेच आनी रावंडफोंड टू हांगा हरेबान रोड कांयच जावना काम पूण 60% काम जालें म्हणटा तें आमी एप्लाय केल्लें आहा. आतां हो नये टेंडर हाडला आनी नये टेंडरा कन्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोमेनाड म्हण कन्स्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्रोमेनाड फ्रॉम रेड सायड ऑफ रेल्वे मारगांव रेल्वे स्टेशन टू पॉवर हाऊस जंक्शन. आनी हे प्रोमेनाड खंय येता हो प्रोमेनाड येता रोडार. हो 20 मिटरां रोड पळय तुमी तुमच्यान पळोवप जाता ते सायडीन फुटपाथ बांदिल्ली आनी हे सायडीन फुटपाथ बांदिल्ली आनी हो मोदलो आशिल्लो तो रोड. आतां हे प्रोमेनाडा भितर गटर येतात पळय आनीक 27 गार्डाज 27 किऑस्क मेळटा आमी प्लॅन जेन्ना काडले तशें. आनी कितें तरी सिटींग अरेंजमेंट खंय ते टर्नाचेर. आनी हे सगळें करता आसतना कितें जाता हांगा ह्या रोडाचेर 20 मिटर रोडाचेर फक्त 7.05 मिटर रोड उरता. 7 मिटर फक्त 7 मिटरांचो रोड उरता म्हळ्यार 3.5 मिटरांचे 2 लेन इतल्याचो उरता. आतां हो इम्पॉर्टंट रेल्वे स्टेशन हो मेन जंक्शन मडगांवचो आनी तूं 20 मिटर रोड आहा तो ODP प्लॅनाचेर सुद्दां हो 20 मिटर दाखयता रोड. एक्वायर केल्लो रोडाक लँड एक्विशन केल्लें ह्या भागाचो फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड
आनी हांगा तूं काडटा आनी कियोस्क घालता आनी प्रोमेनाद म्हण करता वचो ऑलरेडी फुटपाथ आहा आनी कसलो प्रोमेनाद तुका गाडी घालपा लागून तूं एक दुसऱ्याच हें दाखोवपा सोदता आनी तें जाल्यार रोडार पयलीं आमी कंप्लेन दिल्ली आसा GSIDCक आमी कंप्लेन दिल्ली आसा मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक आनी आमी कंप्लेन दिल्ली आसा PWD डिविजन 6 कित्याक हें काम जें करता तें GSIDC म्युनिसिपालिटीन आनी PWDन दोगांयनी रिटर्न कन्सेंट दिला एक 2-3 महिने आदीं रिटर्न कन्सेंट दिला आतां तुमकां याद आसा जाल्यार पळया एक हायकोर्ट ऑर्डर जाल्ली 148 ऑफ 1997 जस्टीस फेर्दीन रिबेलोन ही ऑर्डर पास केल्ली आनी जे फुटपाथ आनी हेजे रोडाचेर जे एनक्रोचमेंट आहा ते काडचे म्हण आनी हे ऑफिशियली ऑब्स्ट्रक्शन घालता रोडाचेर एक मार्क्ड रोड आसा 20 मिटराचो त्या रोडाचेर तूं काडटा आनी हे कियोस्क घालता हे खंय बसता सो आमी एक नोटीस दिल्ल्या भाशेन आसा फॉर PWD एज वेल एज मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल तुमचेर आमी कंटेम्प्ट पिटिशन घालतले म्हण आनी घालचोच पडटलो ही इतले भाशेन मनमानी जाता इतलो लोकांचो पयशांचो विद्वास जाता हे खंय तरी आमी खपोवन घेवपाक शकना हे रोडाचें काम जाल्लें सगळें काम जाल्लें फक्त डांबर घालपा उरलो त्या टायमार तुम तें सगळें वेस्टेज करतात कोणाल पयशे ते हे भाशेन वेस्ट करपा सोदता मडगांवचो आमदार गोंय अजून घोळी वखदाचे घोळेत आसा वेळोवेळ तेच पुरावे मेळटात काणकोण पुलिसांनी देवबाग फुटबॉल प्लेग्रावंडार धाड घातली ड्रग्स बाळगोवपी एका मनशाक धरलो त्याच्या कडल्यान 5,25,000चे ड्रग्स जप्त केल्यात ड्रग्स प्रकरणात पोलिसांनी वॉल्टर फर्नांडिसाक धरला वॉल्टर काणकोण चापोले रावता मूळ केरळचो पोलिसांनी त्याच्या कडल्यान 20.4 ग्रॅम वजनाचे MDMA 111.2 ग्राम वजनाचो चरस 3.4 ग्रॅम वजनाचे कोकेन जप्त केला जप्त केल्ल्या मादक पदार्थांचे मोल सुमार 5,25,000 जाता साउथ गोवाचो SP टिकम सिंग वर्मान ते विषयीची माहिती दिल्या इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक आदमी जो कि ड्रग डीलिंग का काम करता है तो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर एक रेड कंडक्ट की गई जिसमें एक आदमी जिसका नाम वॉल्टर फर्नांडिस है जो कि कानकोन चापोली में रहता है नेटिव केरला का है उसके पास से उसके पोजीशन में हमें अराउंड 20+ ग्राम्स MDMA 100+ ग्राम्स चरस और अराउंड 3 ग्राम्स के आसपास कोकेन उसके पास मिला ये टोटल इसकी जो वर्थ है वो मोर देन 5 लाख के आसपास पड़ती है और दिस इज़ कमर्शियल क्वांटिटी MDMA एंड इंटरमीडिएट क्वांटिटी कोकेन सो उसके बेसिस पर केस रजिस्टर किया जा चुका है एंड देन फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस एज टू फ्रॉम हुम ही यूज्ड टू गेट दोज ड्रग्स एंड टू हुम ही यूज्ड टू सेल दोज ड्रग्स उसके ऊपर पहले कोई केस रजिस्टर उसके पहले पे कोई केस फिलहाल नहीं सो ये दूसरा केस है सबसे बड़ा कानकोन में कानकोन में ये कमर्शियल केस इस साल का दूसरा इससे पहले हमने अभी पिछले महीने जनवरी के एंड में हमने एक और कमर्शियल केस रजिस्टर हुआ था जिसमें MDMA की कमर्शियल क्वांटिटी हमें मिली थी ये सब बेचने के लिए लाते हैं ये अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा क्योंकि सोर्स जो इन्फॉर्मेशन थी उसके बेसिस पर अभी केस रजिस्टर हुआ है रेड हुई थी सक्सेसफुल तो अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि आगे वो क्या करते थे कैसे करते थे और भी अरेस्ट हो सकते हैं कोई वी विल ट्राई बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस में कहाँ से आता था किसको देते थे विल इन्वेस्टिगेट कानोळी खाडीतल्या सिवरेज शुद्धीकरण प्रकल्पाक लागून पर्यावरण नुस्तेमारी आनी पर्यटनाक धोको निर्माण जाला हाचो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायला कानोळच्या सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटाच्या कामाक 2012 सुरवात जाल्ली 14 वर्सां जाली फकत 30% प्लांट फंक्शनल जाला तें उदक बागा क्रिकात सोडपाचें ठरयल्लें 5.6 MLD उदक ताज्याक दिवया असो पर्याय मायकल लोबन सुचयला कांदोळे STP जाय जाल्यार लोकांक विचारूनच घालची अशें कांदोळकार सुचयतात कित्याक कांदोळेच्या लोकांनी सगळ्या विलेजरांनी सादूर जावपाची गरज आसा कित्याक जर तर आमी STP हाडटा बारीक जर तुमी पळोवंक वयशात STP इज इन ऑल म्युनिसिपल एरियाज एज वी ऑल नो कालांगूट आमचे हेप हेजर्डली डेव्हलप जाल्ले आसा खंयसरूय व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्यो रस्ते धड ना उदीक ना लायट ना आता STPचो प्रॉब्लेम फेस कित्याक जाता जेन्ना ओव्हर डेव्हलप जाता पळय तेन्ना म्हाज्या हिशोबा प्रमाणे कानोळेन जर पळोवंक वयशीत जाल्यार ह्या 10 वर्सांक हाय रायज बिल्डिंग्यो येवन खंय तरी कानोळची इकॉलॉजी पिड्ड्यार जाल्ल्या जाल्यार बेजीक जे उदीक आसा तें पिड्ड्यार जावंक लागला कित्याक हेप हेजर्ड डेव्हलपमेंट जावंक शकता जावपाचें आसा म्हणून मागता कानोळच्या सरपंचा कडेन की हे हेजर्ड डेव्हलपमेंट जर जाता जाल्यार बंद करचें आनी STP जर तर खरेंच जाय
कांदोळे आसल्या गांवांक जाल्यार लोकांक इचारचे आनी ती घालची प्लस जावो, पूण इतले बेगीन नाका. मे बी एक 10 वर्सांनी उपरांत तो जावो ना म्हणना हांव, कित्याक स्लोली आमी डेव्हलपमेंट वाडटा. आयज कांदोळचो सरपंच ब्लेस फेर्नांदीस आनी आमदार मायकल लोबो हो एसटीपी कांदोळच्या लोकांचे तकलेर मारूंक सोदता काय, हो म्हाका क्वेश्चन मार्क आसा. आनी पयलीं आमदारान कालांगूटचो प्लांट फंक्शनल करचो, एक एग्जाम्पल दिवचें कालांगूट प्लांटाचें, आनी मागीर थंय जाय जाल्यार इंट्रोड्यूस करचो. कित्याक आमदारान हेंच सांगलेलें की बाबा सालिगांव ट्रिटमेंट प्लांट जो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा तो 100 टनासून 250 टन जालो. आनी हांव सांगूंक सोदतां की तो मायकल लोबो गार्बेज मंत्री आसलो पळय तेन्ना तेणी ती एनहान्समेंट वर्क ऑर्डर दिल्या. रिस्पॉन्सिबल तोच आसा. आयज सगळे सायप्या ओड्ड्या आराडी आख्खे कांदोळे कालांगूट पुलीस स्टेशना कडेन गार्बेजीचो आमट वास मारता आख्खो दिसभर. रिस्पॉन्सिबल कोण आसा? आमी फक्त सगळ्यो कितें जें आसा पळय तें सेंट्रलायज करचें सांडून डिसेंट्रलायज मेथड जर आपणायली. मागता आमचो वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री आसा बाबूश मनसरात आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तेंच्यांनी जर जाता जाल्यार डिसेंट्रलायज मेथड टू ट्रीट गार्बेज अँड सिवेज हांव मानता मेजर प्रॉब्लम, पूण सेंट्रलायज मेथड जर केली जाल्यार इट इज अ मेस. कालांगूट कॅन बी डिवायडेड इंटू 4 पार्ट्स, 4 डिफरंट प्लांट्स कॅन बी इंट्रोड्यूस्ड आनी डिसेंट्रलायज मेथड टू ट्रीट गार्बेज एट द सेम टायम सिवेज कॅन बी इंट्रोड्यूस्ड. हांव म्हणटा कितें, एक ऑडिट जावचें सगळ्या हॉटेलांचे. जर तर 100 रुमाचें हॉटेल आसा तेंची फूल कॅपॅसिटी प्लांट सिवेज घालता काय ना पळय ते कोणाक खबर आहा? कोणाकूच खबर ना. तेंचे कडेन तो फूल कॅपॅसिटी प्लांट आहा काय ना पळय तो. सो हे सगळें जावन कांदोली पंचायतीन आपल्या सगळ्या हॉटेलांचे एक स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेवचें. एक कॅरिंग कॅपॅसिटी आसता पळय तेजे ऑडिट करून घेवचें आनी लोकांच्या मुखार दवरचें, कांदोळेच्या लोकांच्या मुखार की बाबा हे दोगांची खरीच गरज आसा काय ना पळय ती. बेस्ट एक कितें हाडलें आनी कितें थापलें म्हणून जायना. स्लोली अँड स्टेडली विलेज लायक कालांगूट अँड कांदोली इज मुव्हिंग टुवर्ड्स अर्बनायझेशन. आनी अर्बनायझेशन म्हटल्यार कितें, फक्त फायदो बिल्डर लॉबीचो जावन पडटलो, लोकलाक कांय एक फायदो ना भितर. कालांगूटची कॅरिंग कॅपॅसिटी काबार झाली. सो आता हेंची नजर आमच्या कांदोळीचेर आसा अशी दिसता. हांवेन कितलेशेच ग्रामसभेक कालांगूटचो सरपंच, मोस्ट एक्सपिरियन्स सरपंच ऑफ गोवा जोझफ सिक्वेराक सांगला की कालांगूटची कॅरिंग कॅपॅसिटी काडची, पूण अजून बसून खंय तरी तेणी कांय एक केल्लें ना. म्हाका दिसता तेकाय खबर आहा की तेजें एकूच वरस उरलां म्हणून तो म्हाका दिसता ती कॅरिंग कॅपॅसिटी काडून सायडीक दवरल्या आनी पेटोवन तो लायसन्स दीत आहा कन्स्ट्रक्शन. ते खंय तरी सामकें न्हू कालांगूट जी कितें हाती भायर गेल्या ती परतून हातीन हाडपाची गरज आसा आनी ती हातीन हाडपाक बऱ्या लिडरशिपाची गरज आसा. कित्याक ज्या मनशांक कालांगूटचो मोग आहा तेच लोक हे करू शकता. ज्या मनशांक जर स्वताचो मोग आहा आनी स्वता घरा भरपाचें मोग आहा न्हू तो मनीस करू शकतो ना. कित्याक बेश्टेच खंय तरी रस्ते नासतना व्हडली व्हडली बिल्डिंगाची परमिशनां दिली आनी मागीर लोकांक त्रास जाता. पार्किंग नासतना जर तर व्हडली व्हडली बिल्डिंगाची परमिशन दिली लोकांक त्रास जाता. हें कोणूच पळयना. लोक मागीर कितें म्हणटाले न्हू वॉर्ड मेंबरान कितें तरी घेवन खाल्ला म्हणून, शेवटी ते वॉर्ड मेंबरांचेर येता. तशेंच भाई आयज जे बागान जो प्लांट आसा सो तेजी कनेक्शनां दिवपा खातीर सगळ्या हॉटेलांक एप्रोच जाला आनी तांकां सांगला की करा म्हणान. प्रॅक्टिकली सध्या तरी ते अजून जावंक ना. पळय रे हांव कितें म्हणटा फक्त आनी फक्त रेडोंडा सर्कल आहा पळय थंयसरल्यान कनेक्शनां चालू जाल्या खरी. अजून पसून आमकां ताचो टेस्ट कळोंक ना. म्हटल्यार कितें अजुनूय आमी उदीक बागा क्रिकान डिस्चार्ज करता. जेन्ना बागाचे क्रीक आनी सावंतावाड्यान सिवेजीचो उदकाक वास मारपाक चालू जातलो पळय तेन्ना लोक बोवाळ करतलो. कित्याक जाणा तूं, सावंतावाड्यार लोक न्हांवपाक येताले आदीं बागान, तांकां वास मारतलो न्हू उदकाक. आनी जेन्ना फूल फ्लेज प्लांट चालू जातलो केन्ना जाता तेन्ना म्हाका खबर ना. 14 वर्सां जालीं प्लांट चालू जाता. तो फूल फ्लेज चालू जालो जाल्यार थंय कितें जाता डिजास्टर तो कोणाक खबर. आयज आमदार उलयता 30 कोटीची फायल म्हणटा मूव जाल्या ते उदीक खंय ताज्याक व्हरता. अरे 5 MLD उदीक ताज कितें करतलो घेवन. जाल्यार तो म्हणटा कितें बाकीच्या हॉटेलांनी यूज करचे. अरे तुमचे कडेन ऑलरेडी सेल्फ कंटेन्ड हें आसूंक जाय STP अबाउट 25 रूम. ते उदीक खंय घालतले काय. ती ज्या पर्यंत ते जे सोल्युशन काडिना
त्या पर्यंत आमी वयता ते विलेजीन जर एसटीपी घातली जाल्यार आमी कितें करता? इट इज वन मोर एंगल टू करप्शन. दिस इज वॉट आय एम फिलिंग. तेच पद्दतीन जे रस्ते जे खराब पिड्ड्यार जाल्ले आसा सो ही पायपां घातल्या उपरांत ते परतून पिड्ड्यार जातले आनी ताका टायम लागतलो. ना आतां पळय 30 कोटी जर तो टेंडर जाला म्हणटा, तेजो एक्सपेंडिचर जावं कितें तरी जाला म्हणटा, तो कितें एस्टिमेट जाला म्हणटा, ताज्याक जर लायन वयतली अशीच वयतली ह्या रस्त्याक. तो रस्तो परतून खण, परतून पायपलायन घाल तितून पोनाक आनी वयर मागीर ते परतून रिइन्स्टेट कर. इट इज अ वेस्ट ऑफ पब्लीक मनी. तेणी डिसायड करचें की ती लायन खंय व्हरपाची आहा पळय ती सामकी, आनी मागीर कानोयच्या लोकांक सांगचें की आबू थंय एसटीपी घालता म्हणून. कित्याक ताका थंय प्रॉब्लेम जातलो परतो की ते उदीक थंयसर लोक जर निल्ला सोडूंक दिना, निल्ला क्रिकान, कांदोली निल्ला क्रिकान, जाल्यार ती पायपलायन खंय व्हरपाची तर. बायोडायव्हर्सिटी कमिटी ताका अपोज करता. हांव म्हणटा कितें, कानोयच्या सगळ्या लोकांनी सादूर जाया. हो कालांगुटान डिझास्टर जाल्लो आहा, आमी फेस करता गेली 14 वर्सां जालीं. जर तर कानोयकारांक बरें करून रावंक जाय, कांदोलीच्या सरपंचान डेव्हलपमेंट आहा पळय, जे बिल्डींग हाय रायज बिल्डींग डेव्हलपमेंट आहा ते थोडे दीस बंद करचे, कॅरिंग कॅपेसिटी काडची आनी खरेंच कानोयच्या गांवांक असल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो जाय काय विचारच्यो, तेन्ना फुडें वयतलो. आमचें ऑब्जेक्शन खंयसरूच ना. इलेदे राशोल वाठारांतल्या शेतांच्या बांदाक खावटे पडलां. देगे कुशीच्या शेतां उदका पोंदा गेल्यात. परत परत खावटी पडटा आशिल्ल्यान शेतांचें भोवलुकसाण जाता. सरकारान गंभीरतायेन हे समस्ये कडेन लक्ष दिवचें थळाव्या शेतकारांनी मागलां. एलेदी राशोल बांदाक खावटी पडल्यात. टेनंट असोसिएशनान त्या संबंधांतली कागाळ मामलेदाराक दिल्ली. असोसिएशनान बेगोबेग बांदाची दुरुस्ती करची असो आदेश मामलेदारान काडलो खरो, पूण टेनंट असोसिएशनाचो बँक अकावंट सीज केल्ल्यान दुरुस्तेक पयशे काडप कठीण जाल्ल्याचे संघटनेचो अध्यक्ष सांगता. आयकात जोजफ वाझाक. सकाळी मामलेदारान एक फोन केल्लो की काल ताका हांवें कळीत केल्लें की बांद अशें जाला म्हणून, आनीक एका एक्शन कशें घेवपाचें कितें हांवें ते कडेन विचारलें. तो म्हणपाक लागलो आपूण टालाटेक धाडून पयलें पळयता सिट्युएशन कितें आहा पळय तें आनी फॅक्ट पळयता म्हणपाक लागलो. सो काल ताणें टालाटेक धाडलो असो तो म्हाका सांगता, आपूण काल धाडलो, पूण म्हाका डायरेक्शन कांयच येवना. इन्फॉर्मेशन हांवें वेल इन एडवान्स ताका दिल्लें आनीक म्हजे सगळे कमिटीचे मेंबर आहा तांकां हांवें कळयल्लें की अशें जालां, कितें करया काय म्हणून. ते म्हणपाक लागले सगळे, आमी म्हणपाक लागले आमी कांयच एक्शन घेवपाक शकचे ना, पूण एक जो खावटें पडला, जो खड्डो पडला तो पुरोवपाक शकता की आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन केल्यार जाता म्हणपाक लागलो तो. हांवें म्हणलें आतां तेजे पयशे देस्पेस जातलो न्हू, तो देस्पेस ते पयशे आमी कशे पेमेंट करपाचो, जो मटेरियल आमी हाडटा, माती घालता, तो ट्रान्सपोर्टेशन आमी करतले पळय तें कसो हे करतलो. कित्याक आमचो फंड तरी मामलेदारान बंद केला, फ्रीज केल्लो आसा आनी प्लस कमिटीचेर केस चलता डेप्युटी कलेक्टरान. सो इट बिकम्स अ सबज्युडी. आमकां कांयच करपाक मेळना, कांय हात लावपाक मेळना अनलेस एंड अंटील देर इज अ डायरेक्शन फ्रॉम द कन्सर्न ऑथॉरिटी ऑफ कन्सर्न मामलादार. सो म्हणूनच हांवें ताका इन टायम मॅसेज घालून हांवें मामलादाराक कळयलें. मामलादारान म्हाका आतां एक मॅसेज येयल्या, एक मॅसेज ताणें धाडला, एक लेटर ताणें धाडला म्हाका वॉट्सॅपांतल्यान की आपणें तालाटेक धाडून हिंगा बांदाचें इन्स्पेक्शन केलें आनी थिंगा एक खड्डो पडलो आसा, तो ताबडतोब तूं इनिशिएटीव घे आनी तो पुरोय म्हणून, तेजेर माती घाल म्हणून. कळ्ळें न्हू तुका. आतां माती घालचे पयलीं आमचो एक कमिटीचो मेंबर आमदाराचे बगलीक गेलो आनी आमदाराक ताका कळयलें. म्हाका दिसता आमदारान बरें काम केलां एज अ लोकल MLA आनी रिस्पॉन्सिबल MLA म्हणून ताणें ताबडतोब येवन हेजें इन्स्पेक्शन करून आपले सायडीक इनिशिएटीव घेतलो. आनीक हांव हिंगा पावना फुडेंच ट्रक चालू जाले, माती चालू जाली, तेजी शेवळ आशिल्लें आनी हो पळय खड्डो आशिल्लो तो आतां नक्की बंद जाला. 11 आतां नक्की बंद जाला. आतां तो कितलेच पासून उदक येयलें जाल्यार तो हो हे खड्ड्याची आतां भिरांत ना, पूण पुरे हो बांद पळोवपाक, पुरे हो बांद तर तुमी पळोवपाक गेलो जाल्यार अशें दिसता. आतां हांव रिपोर्टरांकूय घेवन गेलो, तांकांय दाखयला की आख्खोच बांद हो पेड्डेर जाल्लो आहा. केन्ना अशी परिस्थिती येयली, इतली हाय टायड येयली आनी आयज तरी हाय टायड चड
वयर आहा, कालसान चड वयर आसा. केन्ना हें उदक गांवान पासून येवपाक शकता इतलो लेवलाचे बांदाच्या वयर लेवलाचेर येयल्ले आहा. सी नेचर यू कॅनॉट प्रिडिक्ट, एनीथींग कॅन हॅपन. इट इज अ नॅचरल क्लायमेटीक म्हणल्यार जाता. ही झाली शेतकऱ्यांची बाजू. आता ऐकूया थळाव्या आमदाराक. अलेक्स रेजिनाल्डान कितें वेगळीच कथा सांगली. मुळावें राजकारण सांगतना अलेक्सान पावणी घेवपाचो प्लॅन ऑफ एक्शन सांगलो. 12 म्हयने शेतकार झगडटात, पूण ऑक्शनाची आदली राती सगळे एक जाताय आनी म्हाका गाळी मारताय. ऐकात अलेक्स रेजिनाल्डाक. कमिटी आसता सगळे, थोड्या कमिटी, शेतां कमिटी, सगळी कमिटी तेंगे पेटंट प्लॅन ऑफ हें वर्किंग कितें जाण तूं एजेंडा ते येताय 7 जाण येताय. ही कमिटी गेली ते काडली इलेक्शनाक 7 आतां हें इलेक्शन टर्म काबार जालो 7 जाण येताय. ते म्हणटा कितें आमी सगळे चोर तेंका काडल्या आनी आमकां काडल्या. हे येयले काय ना आनी 3 वर्सांनी तेगे कमिटी काबार जाली काय ना आनी 7 जाण एकठांय जाता. इतले सगळे तेच ते येताय सगळे हे चोर म्हणटाय ते घालताय. हांव केन्ना इंटरफियर जायना. हांव तांकां नुस्त्याकूय खायना, तेंगे एक सुंगट खायना, एक बुरांटोय खायना तेंगेलो. कित्याक हांव इल्लो रेस्पेक्ट दवरता. आय कम फ्रॉम अ गुड फॅमिली. आय कॅनॉट डू ऑल दीस नॉनसेन्स. सो आय केप्ट रिस्पेक्ट. दॅट्स वाय आय कॅन टॉक नाव. ते कितें मामलेदारा मनशां येता काय, मामलेदारांक तें कितें दिताय, कोण आतां ऑक्शन करता नुस्त्याचो ते आनी ते एक जाताय. वर्सा 12 म्हयने झगडटाय, बट द डे ऑफ द ऑक्शन तेजे आदले दिसा सगळे रातीको 12 एक जाताय. आतां सगळे एकमेका गाडीत मारताय आनी ऑक्शना दिसा आदल्या दिसा म्हाका गाडी मारताय. दिस इज देअर प्लॅन ऑफ एक्शन. हें बारीक फायंड आउट कर तूं. आख्खे गोंयांक कोण म्हाका आयकता न्ही, म्हाका दिसता एकलो मनीस पासून ना म्हणपाक. आतां हांव सदां एसेंब्ली उलयतां, अरे तेंगे ऑडिट करे, तेंगे जाग्यार गेले. मामलादार एंड ऑल दिस फेलोज आर हँड इन ग्लाव्स विथ देम. सो यू कांट एक्सपेक्ट एनीथींग फ्रॉम देम. I am insisting now, I am insisted. Forget about your tenants association म्हणते बंद करे, ओनर्स असोसिएशन म्हणते करे. पयलीं भाडकार ते मेले गेले, आतां तुमी भाडकार जाले, भाडकारांक करे. दे आर डीम्ड ओनर्स. टेनंट्स हॅव बिकम डीम्ड ओनर्स. तेंगे असोसिएशन. बट शेतां आहाय तेच मनशां हाडे एगे पावर ऑफ अटर्नी घेवन थिंग शाबास सांगता येता नाका. आनी एक मोडीस ऑपरेंटी आहा. कॉन्ट्रॅक्टर पड आसता तेंगे तो रिपेर करपाक, तो कितें करता रातीक वयता आनी इल्लोसो बांड फोडटा, सकाळीं तेका काम मेळपाक जाय. All modus operandi of this. Now, काल पयर कितें जालें, yesterday was Zurgut. It was very strong Zurgut. So उदक चड येयलें. जायते बांद हाडले आनी तीन भितर I went to check purposely कोणी तरी sabotage केलें काय म्हूण चोवपाक. But दीस ना अशें sabotage केलो. The way I look at it, because sabotage केल्यार कोट्टा. म्हाका दीस ना अशें. कोणी केलें जायत, I don't know. There is somebody about to decide who has done what. बट अकडे हांवें एक्शन घेयलें. गोवा फोरडाचो अध्यक्ष विजय सरदेसायान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक चीट बरोवन भायल्या देशांनी काम करपी गोंयकारांक ड्युअल सिटीजनशीप दिवची अशें मागलां. पळयात सविस्तर खबर. प्रजासत्ताक दिसा संवसारीक पावण्यार गोंयचे अस्मितायेचो भोवमान जाता जाल्यार दुसरे वाटेन विदेशांतल्या गोंयकारांची पिडणूक चल्ल्या. तेंचे भारतीय पासपोर्ट काडून घेतात. गोंयकारांक लायव्हलीहूड आनी नेशनहूडा मदलो एक पर्याय वेंचपाक लाव नाकात, तेणें मोदीक बरयल्ले चिटयेंत म्हटलां. आपले म्हणणें पटोवन दिवपाक आंतोनियो कॉस्ताची तेणें देख दिल्या. ऐकात विजयाक. On the Republic Day, the nation proudly watched the President of the European Council and a fellow Mulgaonkar, Antonio Costa, flaunting his Goan origin, and he happened to be the chief guest for the Republic Day. This person of Goan origin, who happened to be the chief guest for Republic Day, showed his OCI card and then started the demand for dual citizenship for Goa. I have justified this demand in a press statement in a detailed manner. But what it needs to be done and how it is to be taken forward is by writing a letter to the Honorable Prime Minister, reminding him and drawing his attention to Goans feeling harassed, humiliated and stripped of their Indian passports after becoming OCIs. The same document which Antonio Costa flaunted. So now I would like to draw the attention of the Honorable Prime Minister to this and also remind him that he applauded Mr. Costa flaunting his Goan origin. So when India engages Europe as a trusted global partner, India should have the confidence to trust its own people.
We Goan are Indians and dual citizenship is due to us because we should not be made to choose between livelihood and nationhood. I have written a detailed letter to the Honorable Prime Minister and urged him to ensure that history is not the reason we Goans are being punished. बोरयेच्या बायताखोल सर्कलाकडे हिट अँड रनची केस नोंद जाल्या. आकी मडगावची नवश्री हेगडे जखमी जाल्या. नवश्री मडगावच्यान फोंड्या कामार वयताली. तकलेक मार लागिल्ल्यान तिका गोमेकोत ॲडमिट केल्या. बोरयेच्या बायताखोल सर्कलाकडल्या अपघातात नव्यश्री हेगडे जबर जखमी झाल्या. तिचे 2 व्हीलर वयल्यान फोंड्या वयतना एके कारीन धपको दिल्ल्यान ती जखमी झाली. आदी तिका फोंडेच्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलात आनी उपरांत गोमेकोत व्हेली. ह्या मार्गार सेगीतपणान अपघात जावपाक लागल्यात. देखून ट्रॅफिक पुलीस दवरचे अशें थळाव्यांनी मागला. आमी हांगा आयज आसा ते बायचोकॉल बोरी जो टॉपला कडेन फुडें जो धवळे वयता रोड थंय हांगा आसा बायचोकॉलान. आनी हांगा एक इन्सिडंट जालो सकाळी एक अंदाजे 9:30 ते 10 वरांचेर. एक बँक स्टाफ हांगच्यान वयता आसतना हांगा तो एक्सिडंट जाल्लो आनी तिची गाडी काबार जाली. तशीच ती एक बरी सिरियस इंजर्ड जाल्ली आसा. कित्याक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेली तिका आनी थंयच्यान खंय बांबोळे व्हेली अशें आमकां खबर कळयली आसा. आतां सांगपाक म्हणल्यार कितें आसा की गव्हर्मेंट पळोवपाक गेल्यार सिरियसूच ना कोणाचे जे लोकांच्या लायफा कडेन सिरियसूच ना. हांगा पळोवपाक गेले जाल्यार पळया तुमी आतां हो रोड असो येयलो एक रोड तसो वयता हांगा इतलो ब्रॉड आसा हांगा असो ब्रॉड आसा पूण हांगा पळय कितलो नॅरो आसा. हांगा नॅरो पळय कितलो आसा तो. जेन्ना आतां गाडी येता ती अशी आतां गाडी ती डायरेक्ट कशी वयता तशी येता ती गाडी अशी येता म्हणल्यार टोटल कन्फ्युजन जाल्लें आसा. जो मदीं कोण उरता जो खंय तरी असो वचपाक सोदता तसो वचपाक जाता तो घुसपाता मदीं आनी हांगा एक्सिडंट जाता. आनी अशे कितलेशे एक्सिडंट जाल्ले आसा. तो हांव एक डिमांड करता की जे ऑथॉरिटीज आसा तेची सिरियस एक्शन घेवची. म्हाका तरी दिसता हो रस्तो मातसो आनी रूंद करचो. जो हांगा इतलो जागो आसा तो जागो घेवचो आनी रूंद करचो आनी ते प्रमाणे जी गाडी अशी वयता तेका अशी डिवायडर मदीं खंय तरी डिवायड जावपाक जाय आनी ती रोड डायरेक्ट अशी वचपाक जाय. ती मदीं थंयच्यान वयता ते हितूंतल्यान येता तुमी थंय मातशें प्लीज थंय दाखय. हे जो हें आसा पळय मदीं 2 डिवायड जाता ती ते सायडीच्यान येता ती गाडी ह्या वटेच्यान क्रॉस जाता. हो प्रॉब्लम आसा. तर ते हांव कितें म्हणटा जे ह्या सायडीन वचपाची गाडी ती ह्या सायडीनूच येयली जाल्यार एक्सिडंट जावपाचें खंय तरी कमी जातलें. तर सिरियस हेजेर एक्शन घेवची. जे ऑथॉरिटीज आसा जे ट्रॅफिक सेल आसा तेणी रोडाचेर जेन्ना भोंवता तेन्ना खंय तरी स्टडी करपाक जाय. कित्याक गाडयो म्हणल्यार लोकांचें लायफ रिस्कार आसता. मातशें खंय तरी चुकप म्हणल्यार लोकांचें लायफ वचप आनी एक फॅमिलीचो जोडणारो मनीस वचप तेच फॅमिलीक कळटा की बाबा कितें तेंचेर प्रसंग येता ते. तर हांव तुमी सुद्दां कोण जे ऑथॉरिटीज आसा ते सुद्दां चिंतचें की अशें जेन्ना कितेंय तुमी रस्त्या बाबतींत डिसिजन घेता आसतना चिंतून घेवचें की तेणें लोकांचें लायफ धोक्यान वचपाक जायना. हांगा ट्रॅफिकाची गरज आसा आनी ह्या जाग्यार खंय तरी एक ट्रॅफिक आसपाक जाय तेणें मॅनेज करपाक जाय. म्हाजे तरी हाणें हो रस्तो रूंद केलो आनी हे डिवायड तर सारकें केलें जाल्यार बरे तरेन हें सॉल्व जावंक शकता. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.